یہ 1922 فریڈرک ڈیٹنگ اس ناو اس نفرس یم انسولین ایجاد کور یعنی کہ آج یت کیا ایکسس ات یہ تھیم کیا تھا کہ آز گو ات برابر 10 ؤری انسولین ڈسکور کرمچ گو آز برابر 10 ؤری اس واریاہ بوڑ یتھ ونان سو اٹ واز این ایمرجنگ فیکٹر فار دا ٹریٹمنٹ آف ڈائبٹیز تو اس زن یہ 14 نومبر یہ سوئی دہ مطلب کیا آو ون کہ رسائی علاج دویم چیز کہ یہ 14 نومبر کیا منانا اس سے پہلے کہ ہم لوگ بات کریں شوگر کی دس از اے مس انڈرسٹوڈ ڈیزیز کیازِ کہ ییٚلہِ تہِ کٲنٛسہِ شُگر چھُنہ زیادٕ نیران بس أمِس چھُ اَتی بِچارَس پھیٚکھ گژھان بس موٗدُس چھُنہ یوٗجؤلی وۄنۍ دٔپِو تُہۍ ڈاکٹر صٲب تُہۍ کیٛاہ حظ وَنان آی ہیڈ ماے سیلف سفر مےٚ اوس 3 ہَتھ پانَس شُگر زیادٕ تر ٹایم گوٚو نہٕ کینٛہہ 2.5 ؤری گوٚو تَمہِ 10.5 ڈاکٹر صٲب ہیٚکہِ نہٕ زیادٕ پَہن 10.5 HbA تہٕ وٕنکیٚنَس چھُ نارمل دوائی کوئی میں نہیں دیتا کچھ نہیں کرتا سمپل تھوڑا سا چینج لایا سُہ تہِ وَنو سُہ چینج کیٛاہ اوس گۄڈنٮ۪تھ کرو أسۍ کَتھ کہِ شُگر بٮ۪مٲرۍ آسان کیٛاہ چھِ 3 چیٖز چھِ اَسہِ منٛز آسان تُہۍ سمجھیٖزیو یہِ کَتھ کہ یہ واریاہ ضروٗری شاید آپ کو آگے ضرورت لگے آپ کے گھروں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے 3 چیز چھِ آسان اکھ گٔے ڈِزیٖز یَتھ أسۍ بٮ۪مٲرۍ چھِ وَنان چھا ٹھیٖک بیٛاکھ گوٚو اِنڈِسپوزِشن یَتھ أسۍ کھسوَس چھِ وَنان 3 چھِ أسۍ وَنان ڈِس آرڈر ڈِزیٖز چھِ بٮ۪مٲرۍ یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ رُکٲیِتھ ٹایفایڈ گوٚو کٲنٛسہِ أکیٛاہ یہِ کووِڈ چھُ باقٕے چیٖز اَتھ چھُ علاج ہے ٹھیٖک مطلب یہ آتی ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے یہ چھُ واقعی دود ڈِس آرڈر مطلب انڈسپریشن مطلب گوٚو کالہٕ شۄنٛگُس نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ صُبحس کوٚر مےٚ کَلَس دود اَتھ کیٛاہ دوا کھیوٚن 1 گھنٹہ سو جا 2 گھنٹہ سو جا ٹھیک ہو جائے گا بت کھیوٚم زیادٕ میادس کران دگ یا کچھ غلط کھا لیا کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی یا کُنہِ سلم ایریاہس منٛز چھُس روزان اَتہِ چھُ کالہٕ صُبح ڈایریا آسان آی ہیو ٹو چینج دیز تھنگز یہ چھُ ٹھیک اَتھ کا دوا کھیوٚن ہم لوگ کہاں زیادہ اپنی انرجی یوٹیلائز کرتے امہِ پتہٕ چھِ أسۍ وَنان ڈِس آرڈر مطلب گوٚو آب چھُ پکان یہِ چھُ پکان فار ایگزامپل اتھ چھِ پنٕنۍ وتھ حظ اتھ چھِ پنٕنۍ وتھ مطلب گوٚو اتھ چھِ کۄل چھِ یہِ دٔریاو چھُ یا لۄکُٹ ناو چھُ یہِ چھِ امی برونٛہہ پکان یہِ چھِ اتھ پنٕنۍ وتھ ییٚلہِ یہِ وتہِ چھُنہ ڈلان ییٚلہِ یہِ وتہِ اتھ ہٮ۪کن کینٛہہ وجوہات ٲسِتھ یا تہِ گوٚو اتھ سِٹِٹ جمع یتھ پتہٕ چھِ أسۍ کران کۄلوان چھِ کران باقٕے چیٖز چھِ کران نا یا تہِ آو آب اورٕ زیادٕ یہ کیا کھسہِ یہ کھسہِ لبن کھالہِ سہلاب دس از ڈس آرڈر اور یہی چیز جو ہوتی ہے یہ شوگر میں ہوتی ہے یہ ڈسلیپیڈیمیا یا یوریک ایسڈ امس گو گاؤٹ یم ساری چیز یم سٲنِس جسمس خٲطرٕ ضروٗری چھُ وۄنۍ کیٛاہ گوٚو اتھ گوٚو کھسوس اور یہ کیوں ہوتا ہے یہ ڈیزیز نہیں ہے یہ نیچرل نہیں ہے اٹ از ٹوٹلی ان نیچرل یہ ہم خود لاتے ہیں آز برونٛہہ اوس نہٕ شُگر آسان کینٛہہ آز برونٛہہ 20 ؤری 30 ؤری اوس کیٛازِ أسۍ ٲسۍ کھٮ۪وان کم کران زیادٕ آز چھِ کران زیادٕ کھٮ۪وان کران کم کھٮ۪وان زیادٕ گژھِ کوٚت اٹ ول ایکیوملیٹ جمع گژھِ یہِ کرِ پرابلم یہِ چھُ اوبیسٹی یعنی ورم کھوٚت وزن کھوٚت سوری ورم نہٕ کینٛہہ وزن کھوٚت شُگر آو ہایپر ٹینشن ڈسلے پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز تہٕ آز ماڈٲرن لینگویج منٛز چھِ أسۍ وَنان اَتھ میٹابولک سنڈروم یُس ٹایپ 2 ڈایبٹیٖز چھِ نا ٹایپ 2 ڈایبٹیٖز یَتھ أسۍ وَنان چھِ انسولین ریزسٹنس یَتھ منٛز چھِ اتھ میٹابولک سنڈروم آسان 90% گیسن منٛز سۭتۍ یعنی أمِس چھِ آسان کولسٹرال تہِ بڑیومُت أمِس چھِ آسان ٹرایگلسرایڈ تہِ بڑیومُت أمِس چھُ آسان شُگر تہِ بڑیومُت أمِس چھُ آسان پریشر تہِ کھوٚتمُت أمِس چھِ آسان یَڈ تہِ درٛامٕژ خۄدایس حوالہٕ سو مطلب میٹابولک سنڈروم آیا کیوں ییٚمہِ ساتہٕ زیادٕ کھیوٚو یہِ چھُ ملٹی ڈایمینشن انسانس ایکٹ کران وۄنۍ کیٛاہ چھُ کرُن چھُ تی یہِ جٲیز مطلب گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ گوٚو شُگر پانس حظ بہٕ کیٛازِ چھُس پنٕنۍ ایگزامپل کوٹ کران کیونکہ میں آپ کے سامنے بالکل ہٹا کٹا کھڑا شُگر ہونے کے باوجوٗد 3 ہَتھ چھُنہٕ لۄکٕٹ کتھ آسان فاسٹنگ کینٛہہ ڈاکٹر صٲب ہٮ۪کن زیادٕ پہن سمجھِتھ HbA1c اگر وۄنۍ 3 ہَتھ اوس چلو یہِ ہسا اوس ایبرپٹلی اچانک ما گوٚو کُنہِ چیٖز دِنہٕ پینکریاز ما اوس انفیکشن یا کانٛہہ چیٖز ما اوس مگر ییٚمہِ ساتہٕ HbA1c 100 درٛاو مطلب اتھ چھُ اوسمُت واریاہ کال گوٚمُت اتھ چھُ اوسمُت وۄنۍ کیٛاہ کوٚر مےٚ کیٛاہ کوٚر ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ ٹھیٖک روٗدُس اور 90-95% لوگ یہی کر سکتے جو ٹھیک رہ سکتے گۄڈٕنیتھ چھُ پنُن نفس کنٹرول کرُن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ونان دپان کُتا مت بنو کُتا تۄہہِ چھُ وٕچھمُت ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گرِ چھِ تراوان جانورن پھل چھِنہ تراوان اَتہِ چھُ کاو تہِ یِوان کوتُر تہِ یِوان چھُنہ اَتہِ چھِ ہٲر تہِ یِوان ژٔر تہِ یِوان چھِ اِکوٹے کھٮ۪وان مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ہوٗنِس چھِنہ تراوان یہِ چھُنہٕ بیٚکِس ہوٗنِس نزدیٖک یِوان یہِ دِنہٕ دپان سورُے کھٮ۪وان
پان سے توے آئی یُس زن مثال آئی دن یہ آئی کس دن ہون سٕنٛز وہ کیا ات بیاکھ چیز کیا ہم لوگ حد سے زیادہ کر جاتے ہیں کھانے میں زند روزن خطر کھیون زند روزن خطر کھیون نہ کہ کھین خطر زند روزن گۄڈنیٚتھٕے کیا کرُن نفس پنُن کنٹرول کرُن مطلب مجھے اتنا کھانا ہے کہ میری بھوک باقی رہ جائے مےٚ گژھِ بۄچھِ روزٕنۍ یوٗتاہ چھُ مےٚ کھیوٚن بۄچھِ گژھِ نہٕ ختم گژھٕنۍ ییٚمۍ پانس بۄچھِ کٔر ختم مطلب أمۍ کھیوٚو زیادٕ دوٚیِم چیٖز جتنا میں نے کھایا ہے اس کو یوٹیلائز کرنا تۄہہِ چھُو گھرِ قۄربان آسہِ ساروِیو کوٚرمُت ہلو قۄربان آسہِ ساروِیو کوٚرمُت کٹھ چھِنہ أسۍ ماران کٹھ چھِنہ ماران أسۍ أمِس چھُ أنٛدرٕ چرٕب نیران چھا أمۍ کر کھیٚیو یہِ کِنہٕ وٕچھمُت چھُنہٕ زانٛہہ ماز چرٕب کھٮ۪وان کبھی دیکھا سُہ چھُ کھٮ۪وان ہوٗن چھُ کھٮ۪وان باقٕے کٹھ چھا کھٮ۪وان گاو چھا کھٮ۪وان دان چھا کھٮ۪وان یہ چرب کتہِ آو دس از ڈینجر جہاں پہ ہمیں سوچنا پڑے گا اچھا گژھان کٲنٛسہِ ڈسلپیڈیمیا مطلب چربی گژھِ زیادٕ یہِ وٕچھنا ماز کھٮ۪ن وٕچھنا چرب کھٮ۪ن بہٕ پرٛژھاے أمِس ڈاکٹر صٲبس مےٚ دوٚپُس اتھ کٹس کپٲرۍ حظ آو أمۍ کھیٚیاو وۄنۍ زانٛہہ بیٚیہِ چھُ مےٚ خۄش کران موٚڑ ماز کھیوٚن مطلب کوئی اور چیز ہے جو یہ بڑھاتی اتھ چھِ أسۍ وَنان کنوٲرٹِڈ فیٹ کیٛاہ چھِس وَنان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ چھِنہ کھٮ۪وان کھنٛڈ کھٮ۪وان زیادٕ بتہٕ کھٮ۪وان زیادٕ بلاے بٔتٕر کھیوٚو نہ کیٛازِ کاربوہایڈریٹ سُہ چیٖز یُس سورُے ایبزارب چھُ گژھان پروٹیٖن ووٹیٖن چھُ گژھان رِسٹرکٹ چرب گژھِ رِسٹرکٹ مگر کاربوہایڈریٹ یتھ شُگر کلاس پٮ۪ٹھ چھُ بنان یہِ چھُ گژھان سورُے ایبزارب ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اندر گوٚو اتھ کیٛاہ گژھِ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚومُت نظام اکھ یہِ چھُ گژھان گلایکوجنس منٛز کنوٲرٹ یعنی یہِ چھُ روزان سٹور گٔژھِتھ انرجی روزان یِتھ کٔنۍ أسۍ چھِ انان ونٛدٕ انان توٚملس 2 کوینٹل ژٕنِس 2 بورِ باقٕے چیٖز ژَکہِ ونٛدٕ نیرٮ۪س کیٛازِ ونٛدس تام بنن یِم چیٖز یہ تھاوان امی موٗجوٗب باڈی سٹور کٔرِتھ اگر نہٕ کُنہِ جایہِ بتہٕ مِٹ بنیو کینٛہہ یا پھاکہٕ لوگُم أنٛدرٕ چھُ سٹور یہِ چھُ یوٗٹِلایز کران بۄچھِ وَرٲے وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ اَمہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ کھیوٚو وۄنۍ کیٛاہ کرِ یہِ چھُ گژھان ایکسس سٹور ایکسس سٹور گژھنہٕ پتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان اَتہِ تہِ گٔے یِم ییٚتہِ سٹور اوس گژھُن اَتہِ گٔے یِم گُدام فُل کیٛاہ گٔے ہُہ کوٚت یِیہِ یہِ چھُ گژھان کنوٲرٹ کتھ منٛز فیٹس منٛز اتھ وَنان أسۍ اتھ لِورس منٛز اینزایم کنوٲرٹ چھِ کران کتھ کاربوہایڈریٹ شُگرس چھِ کران کنوٲرٹ کتھ منٛز فیٹ توے وٕچھِو تُہۍ یُس یہِ ڈسلپیڈیمیا چھُ آسان اَسہِ فیٹ زیادٕ آسان اگر أمِس دوا دِمو نا فیٹ کم کرنہٕ خٲطرٕ وٲرۍ بٔڑِ ؤرۍ پتہٕ چھُ آسان أمِس شُگر گوٚمُت کیٛازِ چھُ شُگر آسان گوٚمُت کیٛازِ یُس یہِ دوا چھِ أمِس دِوان أسۍ فیٹ کنوٲرٹ کرنہٕ خٲطرٕ فیٹ کٲشِر پٲٹھۍ کم کرنہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ رِسٹرکٹ کران کتھ شُگرس کنوٲرٹ گژھنس منٛز کتھ فیٹس وۄنۍ کوٚت گژھِ یہِ شُگر یہِ چھُ لبن کھسان یہِ چھُ گژھان جمع کتھ سو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ فیٹ کنورجن تہِ ختم گوٚو یڈ تہِ گٔے فُل سورُے کینٛہہ کرٛٮ۪ہنہٕ مازس منٛز تہِ گوٚو گلایکوجن یہِ کیٛاہ چھُ گژھان یہِ چھِ چربی بنان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چربی سٹور تہِ فُل گوٚو امہِ پتہٕ کیٛاہ کرِ امہِ پتہٕ چھِ یِوان یہِ پٕلٹس منٛز کیٛازِ أمِس چھُنہٕ جایی روزان کُنہِ جایہِ یہِ چھُ پتہٕ وتہِ پٮ۪ٹھ نیران ییٚلہِ أمِس جایی کُنہِ جایہِ بیٚہنہٕ خٲطرٕ بِہہِ یہِ کتہِ نیرِ وتہِ پٮ۪ٹھ نیران گوٚو بلڈ شُگر چھُ بڑان ییٚمہِ ساتہٕ بلڈ شُگر بڑان چھُ انسانس یہِ چھُنہٕ آسان امی ساتہٕ أمِس گوٚمُت اتھ چھِ گٔمٕژ کم از کم 10 ؤری کیٛازِ اتھ چھِ چین اکھ پکان اتھ کرونالجی اکھ پکان گۄڈٕ گوٚو گلایکوجن پتہٕ گوٚو ٹرایگلسرایڈ پتہٕ گوٚو کولسٹرال تمہِ پتہٕ چھِ واتان یہِ بیٚیہِ واپس شُگر یُس نہٕ یہِ کنوٲرٹ چھِ گژھان سو وۄنۍ کیٛاہ چھُ کرُن اٹس ناٹ لایک دیٹ کہِ بہٕ کھٮ۪مہٕ دوا 15 ؤرۍ ہُنٛد دود کیٛاہ گژھِ مےٚ دۄہس منٛز ٹھیٖک اٹ ہیز ٹو بی ریورسڈ بٹ ان اے پراپر مینر کیٛازِ وۄنۍ چھِ نوٚو اکھ ڈیفنیشن آمٕژ اور جو مانا بھی جاتا ہے سائنٹفک فیلڈ میں کہ أسۍ ہٮ۪کو ڈایبٹیز ریورس کٔرِتھ برونٛہہ ٲسۍ وَنان شُگر گوٚو تہٕ موٗد وۄنۍ نہ گژھِ أمِس ختم ٹھیٖک یہِ کینٛہہ اب ہم اس کو ریورس کر سکتے ہیں ٹھیک کر سکتے ہیں بہٕ چھُسو برونٛہہ کَنہِ ایگزامپل تۄہہِ کیونکہ میں نے ریورس کر کے دکھایا اس کو آئی ایم دا پرفیکٹ ایگزامپل بفور یو ہو ہیز سفر ڈائبٹیز اینڈ ہو از نان ڈائبٹک ناؤ 10.5 پٮ۪ٹھ 5.5 HbA1c ڈاکٹر صٲب ہٮ۪کن زیادٕ سمجھِتھ وِچ از نان ڈائبٹک وۄنۍ کیٛاہ چھُ کرُن پنُن پان چھُ سُدھارُن مطلب گوٚو گۄڈٕ چھُ پنُن نفس کنٹرول کرُن اگر نہٕ نفس ہیٚکِو تیٖتِس کالس تیوٗتاہ کنٹرول کٔرِتھ تیٚلہِ چھُ ؤرک آوُٹ کرُن مےٚ آج بھی -8 ڈگری میں بھی 7 کلومیٹر چلتا ہوں کیٛازِ مےٚ چھُ پتہ مےٚ کیٛاہ میلیو تمہِ سۭتۍ فزیکل ورک آؤٹ چھُ ضروٗری اور سب سے بڑی بات ہے جو 2 بیماریاں ہمیں اپنے گھروں میں لائیے اور شوق سے لائیے یہ چھِ شوق سان آنا پنٛنٮ۪ن گرن منٛز اکھ گٲڑۍ بیٚیہِ کھٮ۪ن چیوٚن جو ہمارے گھروں میں آتا ہے لیز کُرکُرے بیکری باقٕے چیٖز یِم چھِ أسۍ شوق سان انان مگر یہِ شوق سان چھِنہٕ مٔلۍ انان أسۍ بٮ۪مٲرۍ گرٕ یہ چھِ أسۍ بٮ۪مٲرۍ انان گرٕ کیٛازِ یِم چھِ سٲری آسان ٹیسٹی مٹیریل اور ٹیسٹ بڑھانے کے لیے اس میں شُگر ڈالا جاتا ہے سُہ تہِ سِنتھیٹک شُگر اگر نیچرل آسہِ نا سِنتھیٹک شُگر اگر تُہۍ کھنٛڈ وٕچھو کھنٛڈ کِتھ کٔنۍ چھِ یِوان بناونہٕ
इसका प्रोसेस क्या है, जब गुड़ से खंड बनता है कहाँ खेलता है, इट्स ऑल सिंथेटिक। ये साथ गरन मज ओन अत आना मजेदार चीज के साथ, और कंपनी को चीजें बेचनी है, कैसे बेचेगी, इसमें मजा पैदा करके, क्या तमिस क्या लूख मरतन गलतन, उसके अकाउंट में पैसा आना चाहिए, उसकी चीज बिकनी चाहिए। वो बिकेगी कैसे, जब वो डिमांड पैदा करेगी। डिमांड कैसे पैदा करेगी वो, इमसाद माजी शुर क्या जगह न्याय ले जो क्या माना त्रियल की क्या माना संतर क्यों मज नहीं प्रोमुत। और लेज कुरकुरे वहीद चीज या एडवांस बुकिंग दुकानदार कर, एडवांस बुकिंग करान क्या शुर मत अगर यह माना। सो वी हैव टू चेंज अवर लाइफ स्टाइल, सिंपल एंड स्ट्रेट। अत कहाँ वर्ड, अगर आपको ठीक रहना है आपको कम खाना है, काम ज्यादा करना है। यम चीज गाड़ी कम इस्तेमाल करें, अगर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर तक हेन अत कर गाड़ी करें। तुम बेहू मे साइकिल थोमुत, मैं जब बाजार जाता हूँ मैं साइकिल पे जाता हूँ, एंड आई एम हैप्पी, आई एम प्राउड। बहुत गर्दन थोत ना, बिकॉज आई नो कि मुझे ये साइकिल क्या देता है। मे सू चीज दिवान कहाँ एक दुनिया में दपा तंदुरुस्ती 1000 न्यामत क्या रुपये खबर कोत, अगर सेहत कर क्या। सो सुचिस मज वन बह अक कत, अगर अमिस दूर रोजन मे वना यह मिस अंडरस्टूड डिजीज। दिस इज नॉट ए डिजीज, दिस ए डिसऑर्डर। और ये ऐसा डिसऑर्डर है जो हम खुद खरीद के लाते हैं, ये पोस लागो बेकुन साइड। सो आज हम यही चीज करेंगे, इस चीज पे देंगे। हालांकि बड़ तल बश इतना लेज लिफाफ जरा तरा कोक बोतल, तो पता 300 ml कोक 1 गिलास, अगर आपने पिया ना आपको 6 किलोमीटर चलने कोता है, अद गो यह यूटिलाइज न पका पे अजीब गरीब मामला गोमुत यह चीज खादर मज मे शपन यीस काल कोक चे अमिस मा पता यह कोत वाता। सो अपने नफ्स को कंट्रोल करो। जब हम नफ्स की बात करते हैं, नफ्स ऑल अराउंड यह नफ्स सिर्फ खुन चुन तो कंट्रोल कर, बाकी चीज कंट्रोल करें, चीज कर पन पान दूर थो। ज्यादा सोच एक स्ट्रेस, दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर फॉर डायबिटीज। स्ट्रेसस मज स्ट्रेसफुल कंडीशन फॉर 1, 2, 3 years विल रिजल्ट इन डायबिटीज। दबित तुम कित कन ये साथ कम ना करें, सह वो पेमुत कस बुथ या सर या हून दोरम पत या शाल दोरम हून दोरम मिसाल मुझ कह वन कि तम सात क्या करा इंसान, या हूनिस कस लड़न, या कई लगावस, या चलना नत पान चल दोनों चीजन क्या जरूरत, एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से आएगी, ये खून से आएगी। तो अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम थोमुत, फॉर टाइम बीइंग ब्लड प्रेशर तक बढ़ा, ब्लड शुगर तक बढ़ा। क्या शुगर वात दिमाग तक रगन तक बाकी चीज सह कुस वात खून, खूनस क्या बढ़ाव स्पीड कितन बढ़ ये ब्लड प्रेशर बढ़। यानी फॉर टाइम बीइंग दोनों चीज बढ़ा, क्या जरूरी। पत यह प्रॉब्लम गसान दूर यम बे वापस। मगर यस स्ट्रेस कंटिन्यू रोज वरियस 2 वर 3 वर अमिस क्या बन, अमिस रोजान यह एलिवेटेड। ये एलिवेटेड रूद हुर रूद यह गसान अमुक पेशेंट तैयार। सो स्ट्रेस बदलो, चीजें हर कोई चीज होने वाली है, प्रत कह चीज लग अकिस पत हेम खो मे रोद खाने, दिस काजेज मोर डैमेज टू अवर हेल्थ। सो अपने आप में यू शुड बी सेटिस्फाइड। आप सेटिस्फाई रहेंगे तो ये इत्मीनान सान रोजू, यू विल बी पीसफुल। जब तक आप दौड़ में लगे रहेंगे आपकी जिंदगी डिस्टर्ब रहेगी। सो अजिश मैसेज अक चीज डायबिटीज डे पे कि हम इस डिजीज को खत्म कर सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं। जिसके पास है वो इसको रोक सकता है दवाई के बगैर भी। बीमार में नेरा नेरा आपको चीज इंसुलिन करान, इंसुलिन आसान, इसका इफेक्ट सिर्फ 2 जगह होता है, या गसान मसल्स न गसान एडिपोज टिश्यू। मसल्स पे तब होता है जब हम काम करते हैं, और जब ये ज्यादा होता काम नहीं करते पेशेंट से इंसुलिन दिवान, वी आर डूइंग मोर डैमेज टू हिम रादर देन गिविंग हिम बेनिफिट इफ ही इज नॉट doing physical workout। क्या तेल गि ग्लूकोज या शुगर मसल्स मज यह कौन गसान एडिपोज टिश्यू, और अल्टीमेटली इट इज कॉजिंग मोर सिवियरिटी टू द डिजीज। सो आज का जो हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे ना, खास कर स्पेशली फॉर दोज